બંગાળમાં મળેલ ભવ્ય જીતની વડોદરા ભાજપ દ્વારા કરાઈ ભવ્ય ઉજવણી. સ્થાનિક ભાજપા અગ્રણીઓ, ધારાસભ્યો અને કોર્પોરેટરો હાજર. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભવ્ય જીતની ખુશીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી ઉજવણી. શહેરના સહેજગંજ ડેરી ડેન સર્કલ પાસે ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા શહેર દ્વારા કરવામાં આવી ઉજવણી. બંગાળની પ્રખ્યાત ઝાલમુડી અને રસગુલ્લાથી મોઢું મીઠું કરીને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવી ઉજવણી. જીતની ખુશીમાં ફટાકડા પણ ફોડ્યા. अमार बंगला सोनार बंगला भारतीय जनता पार्टी भव्य विजय ये अमरा कार्यकर्ताओं संघर्ष परिश्रम मेहनत और बलिदान विजय है। अमरा शीर्षस्थ नेतृत्व मान्य नरेन्द्र भाई, मान्य अमित भाई, मान्य नितिन नबीनी मार्गदर्शन में आ पूरी चूंटनी लड़ाई थी। छेल्ला केटला वर्षों संघर्ष बाद आज भारतीय जनता पार्टी भव्य विजय बंगाल अंदर प्राप्त थयो छे। साथे साथे आसाम में पण त्रीजी वखत सरकार बनावा जई रह्या छे, पुडुचेरी में बीजी वखत सरकार बनावा जई रह्या छे। एवी रीते जोईए तो आज भाजपानो भव्य विजय घणा बधा राज्यों में थयो छे। जे राज्यों में तमिलनाडु अने केरलम में पण अमारा वोट शेर वध्या छे। एवी रीते नागरिकोए जे समर्थन आप्युं छे, हूँ नागरिकोने पण खूब खूब आभार व्यक्त करूं छुं, एमने अभिनंदन आपूं छुं, शुभकामनाओं पाठवुं छुं। अने भारतीय जनता पार्टीना लाखों कार्यकर्ताओए जेमने मेहनत करी छे, परिश्रम करी छे अने केटला कार्यकर्ताओ बलिदान पण आप्या छे, ए सौने हूँ अभिनंदन अने शुभकामनाओं पाठवुं छुं अने श्रद्धांजलि पाठवुं छुं।